the fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. What you hear it, listen. Aha Ali Cenab eş فرشته عذابش حریف تو نمیشه یه قلبی صحابش دیوونه میخواد تو چه بخواد دگانات نستی دگانات چیرین که رفتن ورده چه خیلی گوان؟ میگم خدا بچه‌تون چخله بچه‌تون یکونجا کار میکنه یه بچه بو بیکار بگرده بچه ما رو کار بگرده قطعه مقدمه همین ممکن همینو قضی میگرده همین جوروش قطور اول قضی میگرده آبا گفتن که وای بچه‌تون پودوو نیو خیلی وقتای خلقی با بچه گمول داره موخر زیدگی کرونا ویروس نیست اما اروپا فرانسوس که اما اوجا فوتبال مکانشی تاجیکستان او فوتبال او هست سوزای او اما آدم تاجیکستان ویشی لگا او تماشو او تاجیک فوتبال کوباس او Каждый таджик душе бродяга, живите таджики без напряга. Вы не преступники, вы элита, пускай знают суки достойного таджика. Ассаламу алейкум, брат. he did? Люди, пожалуйста, вот так сделайте, пожалуйста, и не будет болеть. Вирус, коронавирус вам не придет, не страшно будет. Сделайте, пожалуйста, вот так, и не будет болеть. شبنم صبری جا بود بلیارد بازی کردیسته سرودی نوا زمزمک تو برای چیلنج ده خلق خریب پاسده برای دخونه زن رده و رفتیم گرد جونی ما سلام با خم مردم مرا حکورت نکنن من Саша Москваи нестем, мистер Алмазом. Сказочный долбоёб. Короче, меня не трогайте, мам, мистер Алмазом. Вот это настоящий петух.
Личный совет для девушек. Мужчина без денег – это подруга. И не смей влюбляться в мужчину без денег, то есть свою подругу. Да что ты, черт побери, такое несешь? यार उसे खुना जो ने इसमें तुम खुना रुसो आ गया था हम सूर अफी खुना में किया था आई बाई किया यार बच्चा हम आसमाली फिगर खुना यो फिगर मारा नहीं ना खाती Petra kadam raçka da konuşma valis. Vapsi malades, snu malakhatige, vapsi malades, aklu zakavatige. Love is you.